Make natin ng juice. O gusto ako magta-taste yun. Taste! Magta-taste. Taste ka rin. Sobrang may powder ba yun? Oh. Mangga. Mango. Walang lasa. Wow! 1 litro naman ito may. Wow! Dito. Can you open the with the scissor? I need to see. I need to sip. Ito, ganyan. Okay. Thanks. Wala ka chinelas. Chinelas mo. Huwag mo naman diraan, Lucas. Para ka namang... Bella, tapon mo na. Okay, ayun na guys. Pwede naman siya. Order po, Uncle. Please. Oh. Bella. Sige, Bella. Kunti lang ha, kasi baka mo... Share, Bella, share. Bella? Kunti lang ha, bukas naman.